Romano ang iyang lula, Iglesia ni Cristo ang iyang mama, saksi ni Jehovah, Protestant Bishop ang iyang papa. Kung manimba na lain-laing simbahan, ang pamilya nilang unique yun sa tanan. Wala slay samok na hibulong ang uban, bisan lain-lain slag tinuhuan. Inig pa mauli unya magkapundok na kining ilang unique nga pamilya. Sadya gayon sila usahay magbati pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis usaray katuyuan, panaghigugmaay o kalinaw sa tanan. Walay intriga o walay away-away, kanunay nga nagsinaptanay. Inig pa mauli unya magkapundok na kining ilang unique nga pamilya. Sadya gid sila usahay magdebati pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis usaray katayuan, pinaghigugmaay og kalinaw sa tanan. Walay intriga o walay away-away, kanunay nga nagsinaptanay. Peace gyud sila kanunay.